নদিয়া নবরে নদিয়া নবরে वाह वाह সজি মাতা উদয় হইল নিমাই চা কে আনিল রে কুছাইছিল রে মধুর মাকা হরিনা কে আনিল রে উঠাইছিল রে হরে নদিয়া নবরে সতী মাতার ঘরে উদয় হইল নিমাই চা হরি বল 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 हरि बोल हरि बोल भंडा पिठा गोल गोल जेतिकी खाइबो सेतिकी भल अधिक खाइले ठिप्पी खोल नचत मेडिकल चले पतला झाड़ा हले न्यूट्रल पाउडर खाई दिए से कार्य मूल्य नहीं बापा आगे हरि की भज हरि की भज हरि को पिठले लिखि कुज ताकू सरू सरू पियाज पकई भाज आ तो नुआबो मो भाउज नारायण 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 सारू सुकुआ तरकारी झाड़ा फेरबू तुम हांडी साले ताकू पचिबा पेपर बिंडा धरी काचु कुंडिया भल परिबा भेंडी गोटे दिया रोग हे चक्का डोला आइसक्रीम पछ गोटे बाउंस किला एटा काठी को काठी हबो आज्ञा हां 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 साउंड करे देरा विश्वव्यापक विश्व नियंता जगत करता सत्य सनातन चिन्मय सुंदर प्रियतम ठाकुर श्रीमन श्री सत्यनारायण देवं प्रीतिरथम सर्वे बोल आनंदे कबार हरि बोला उत्कल जननी विश्व कल्याणमयी हास्यमयी लास्यमयी जोचनामयी ज्योतिर्मयी संतान वर्षला जगत जननी जगदम्बा आद्याशक्ति परम वैष्णवी सत्य सनातनी भागवदिनी माँ शारदा देवी तथा आराध्या देवी माँ मंगला माँ रामचंडी देवी ग्रामर अधिष्ठात्री देवी माँ ग्रामदेवती प्रीतिरथम हनुमान जी महाराज प्रीतिरथम रघुनाथ प्रीतिरथम सर्वे बोलो आनंदे कबार हरि हरि बोला ग्रामर
ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବନିତା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ କଳାପ୍ରେମୀ ଆଗନ୍ତୁକ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମାତୃକଳାପା ଭଗ୍ନିକଳାପା ଉତ୍କଳିଆ ମହିଷୀ ମାତୃଭଗ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଉ ଧରିତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା হরি হরি বলা ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା হরি হরি বলা ବୋଲରେ ମନ ଓଆରେ କବା হরি হরি বল হে হে হরি 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 মায় 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 মা মায় মায় মা হরি 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 হৌ 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 যাও 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 সেই 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तजनं चराचर तत्पदं दर्शितजनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गणे नारायणे रुद्रम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न नकर्तव्यं पंचदेव नमस्ते। मागो भक्तदेवी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवती पूर्णमासी मा सिद्ध विद्या प्रदायनी अघट घटनकारी मा सहाय मम सर्वदा। मनोजवु मारुत तुल्य बेगम जितेन्द्र बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मज बानचत मुख्यम श्री रामदूतम शरणप्रपद्ये।